कात्यायनी आम्ही कात्यायनी आम्ही कात्यायनी आम्ही कात्यायनी आम्ही कात्यायनी अंतरीच्या स्वागताची मुखी संजीवनी अंतरीच्या स्वागताची मुखी संजीवनी अर्पित वंदळ भाव फुलांची आम्ही कात्यायनी अर्पित वंदळ भाव फुलांची आम्ही कात्यायनी सुस्वागतम शुभ स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम करुणी स्वागतम आदर भावे करुणी स्वागतम आदर भावे करुणी स्वागतम तुम्हा वंदन आदर भावे करुणी स्वागतम तुम्हा वंदन राम रहीम बुद्ध ख्रिस्ती येथे मठी ध्यान राम रहीम बुद्ध ख्रिस्ती येथे मठी ध्यान बायबल पुराण गीता यांचे गावो आम्ही गाणं बायबल पुराण गीता यांचे गावो आम्ही गाणं जनी मनी सत्य श्रद्धेचे घेतो आम्ही ज्ञान जनी मनी सत्य श्रद्धेचे घेतो आम्ही ज्ञान सुस्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम सगळ्यात मायबापाचं योगदान कात्यायनी विद्येची संजीवनी पणसुल्या आणि केदारकरांची भाव बंधाची ही धरणी आमचे मित्र असा चेतन सर खास अतिथी त्यांना मायबापाचं योगदान देतात कात्यायनीच्या परिवारातर्फे कथा सांगे इतिहास कष्टांचा अभिमानाचा कथा सांगे इतिहास पूर्वजांच्या दिव्य दृष्टीने राखीत भूमी पुरुष पूर्वजांच्या दिव्य दृष्टीने राखीत भूमी पुरुष सुरा सुरा तुम्ही लहर कराओ सुरा सुरा तुम्ही लहर कराओ माणूस गीता सुहास पवित्रता मनाने सजला वडा मठाचा कळस पवित्र आत्मनाने सजला वडा मठाचा कळस सुस्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम पणसुले भाव बंधते बीज इथे अंकुरते बीज इथे अंकुरते बीज इथे अंकुरते ज्ञानाच्या वटवृक्षाचा वलित नवी पालवी फुटते नवी पालवी फुटते नवी पालवी फुटते इंगळे पणसुले भाव बंधते बीज इथे अंकुरते इंगळे पणसुले भाव बंधते बीज इथे अंकुरते ज्ञानाच्या वटवृक्षावली नवी पालवी फुटते ज्ञानाच्या वटवृक्षावली नवी पालवी फुटते नवी पालवी फुटते नवी पालवी फुटते नवी पालवी फुटते जीवनाचे धडे ते शिकले जीवनाचे धडे ते शिकले जीवनाचे धडे ते शिकले जीवनाचे धडे ते शिकले
संत पुरुषाची ग्रंथराच्या कार्याची नारायण मास्तराच्या कार्याची आज आदर्श संस्कृतीची शिस्त आदर्श संस्कृतीची जाऊ कात्यायनीच गुणगान जी 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 जाऊ कात्यायनीच गुणगान जी 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 जाऊ कात्यायनीच गुणगान जी 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 अंतरीच्या स्वागताची मुखी संजीवनी अंतरीच्या स्वागताची मुखी संजीवनी अर्पित उंदर भाव फुलांची आम्ही कात्यायनी अर्पित उंदर भाव फुलांची आम्ही कात्यायनी अर्पित आम्ही कात्यायनी आम्ही कात्यायनी आम्ही कात्यायनी आम्ही Thanks to all the nightingales of our school. You all have already ignited the spark and energized this gathering with your beautiful melody. And a big shout out goes to our art teacher, Gauri sir, for writing the lyrics of this song and music given by Sir Arvind Gayak. So can we once again have a huge round of applause for our students, all the teachers and lyricists. Good evening and a warm welcome to each and every one of you. It's a great honor to have you all with us today. I Miss Priyanka Prashant Kankunkar, the headmistress of primary section. I am extremely overwhelmed to get this opportunity to welcome you all on this auspicious occasion of our annual social gathering. On behalf of primary section, I would like to welcome our chief guest of today's function, Sir Chetan Manju Desai, our chairman of the school, Sir Darshan Naik Gaokar, and all the dignitaries of the managing committees. Also, I would like to welcome the PTA chairman of our school, primary section, Dr. Snehal Naik Desai, and all the other members of the PTA committee and the parents and all my dear children. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Children are the future of tomorrow. All these children we witness today receiving honors of their talent will grow up to be the responsible citizen of tomorrow. Now, we are going to start with our cultural program. I request teacher Mr. Sheila Gosavi to start with the program. वैसे तो देवादिदेव महादेव तो भोले बाबा है, लेकिन उनकी तीसरी आंख से किसी ने मजबूर किया तो इस चराचर सृष्टि को बचाने का साहस किसी में नहीं है। आपके सामने पेश कर रहा है शिव तांडव। प्रभा
चांदण्याची राती बाळांचे सावळे सारिल्या शोभित म्हणा हातात घालून हा नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताला चांदण्याची राती माडांचे सावळे सारल्या शोभित म्हणा हातात घालून हा नाचूया गाऊया घुमटाचा मधुर ताला शीतळ घेऊया माथ्यात फुलांच्या वांगडा घोलया वाऱ्या लाला चंद्राची शीतळ घेऊया माथ्यात फुलांच्या वांगडा घोलया वाऱ्या लाला रुखाचे तेंगशे शेवण्याचा घोटे विलांतोय गावची गीता आमच्या सुरात चांदण्याची राती माडांचे सावळे सारेला शोभित म्हणा हातात घालून हा नाचूया गाऊया घुमटाच्या मधुर ताला शिकव्या पिकाळ शेतात कोशेचे रोपल्या रोया पोर सामळ्यात सुकण्याची गिरी मातली भोवर रातली शेता फाटा पोसून रुका चांदण्याचे राती वाडांचे सावळे सारेल्या शोभित म्हणा हातात घालून हा नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताला ऐसाची जोडी कशी पेवया तळ्यात सपना जिणेची चोया मळबा डोळ्यात हसाची जोडी कशी पिऊया तळ्यात सपना जिनेची चोया मळबा डोळ्यात जीविता चिरी माणसुके जेगी जाम जागोया संसार काच्या पारात चांदण्याची राती हिवाळ्याचे सावळे सारेला शोभित म्हणा हातात घालून हा नाचूया गावया घुमटाच्या मधुर ताला चांदण्याचे राती सावळे सारेल्या शोभित म्हणा
आंखें बंद डब्बा गुल
figura I boriconaci. Good evening, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to welcome you all for this annual social gathering of our school. On this auspicious occasion, we have among us this evening a distinguished personality in the form of Shri Chetan Manju Desai, Chairman of Jnana Prabodhini Mandal, Shri Mallikarjun and Shri Chetan Manju Desai College as the chief guest of today's annual gathering. We also have among us Shri Darshan Naik Gaonkar, the Chairman of the Managing Committee of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya as the presiding guest. Let us welcome them with a huge round of applause. We also have among us the Chairman of the General Body of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya, Shri Anil Desai. Also present are the members of the Managing Committee and General Body members among us. I would also like to acknowledge the presence of heads and principals of various educational institutes, representatives of various government departments and offices, felicities, former committee members, former students, representatives of press, parents, teachers and all my dear students. I extend a warm welcome to all of you this evening. We have a whole lot of dignitaries along with our chief guest present. I request our headmaster Benny sir and the presiding guest Shri Darshan Naik Gaonkar sir to kindly escort the chief guest and other committee members on the dais. I also request PTA chairman of primary section to come up on the dais. Thank you, sir. It's your privilege now, Headmaster Benny sir, to deliver the welcome address. Chief guest of today's annual social gathering, Chairman of Jnana Prabodhini Mandals, Shri Mallikarjun and Shri Chetan Manju Desai College, Shri Chetan Manju Desai sir, presiding guest of today's function and Chairman of School Managing Committee of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya, Shri Darshan Naik Gaonkar, Chairman of General Body, Shri Anil Desai, Manager of the school, Shri Damodar Desai, Treasurer, Shri Balesh Desai, PTA Chairman, Secondary Section, Mrs. Sanjivani Kankonkar, PTA Chairman, Primary Section, Srimati Snehal Naik Desai, and other committee members on the dais, other dignitaries of the dais, heads and principals of various educational institutions of Kanakana, representatives of various government departments and offices, former headmasters, former
Chairman of Managing Committee of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya and committee members, also representatives of media. Today's felicities, former students, dear parents, teachers, and my dear students. Our annual social gathering is a major highlight of the calendar of our school. It occupies an important place whilst we plan for the whole year as far as co-curricular activities are concerned. Social gatherings and other events are very important. They not only give an opportunity for parents, former students, and all those others who are associated with our school directly and indirectly to come together, but also at the same time provide an opportunity to our students to showcase their talents, potential, and other artistic skills before all of us. On this occasion, we are privileged enough to have among us a very eminent personality as far as Goa is concerned, who has worked with great zeal and enthusiasm to improve and for the betterment of cricket in Goa, in the state of Goa. And as far as our taluka is concerned, Kanakana taluka is concerned, at the moment currently is heading a very reputed institution of higher learning in the form of Sri Mallikarjun and Sri Chetan Manju Desai College. We are very privileged, very fortunate to have among us such a personality in the form of Sri Chetan Manju Desai as our chief guest on this occasion. On behalf of the Katyani family, I extend you a very warm welcome, sir, on this occasion. Going ahead, we also, as presiding guest of today's function, have among us the chairman of School Managing Committee of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya, Shri Darshan Naik Gaukar among us. We also have, as I said, all the other dignitaries on the days gracing this occasion along with the rest of the committee members, and I acknowledge the presence of eminent citizens, personalities, and distinguished personalities from various fields of Kanakana here among us, in you, in the audience, gracing this occasion, along with the parents, former students, and all the well-wishers of Shri Katyani Baneshwar Vidyalaya. I take this opportunity to extend a warm welcome on this occasion to all the dignitaries on the days, and you too, a beautiful audience this evening. I extend my heart felt welcome to all of you once again, and request my teacher and compare of this gathering, Mrs. Siddhi Desai, to come over and continue with the proceedings. Welcome to all of you once again. Thank you very much. Ladies and gentlemen, my apologies. I also acknowledge the presence among us in the audience of
former headmaster of our school and former chairman of the school managing committee, Shri Shantaji Naik Gaonkar, on this occasion. Thank you, sir. Flowers fill our life with their fragrance and beauty. May I request Miss Shruti Arya to present flower bouquet to the chief guest of today's annual gathering, Shri Chetan Manju Desai sir, and the presiding guest of today's function, Shri Darshan Naik Gaonkar sir. I now request Miss Aksa Hanchi to present flowers to all other dignitaries on the days as a token of love. Thank you, Ms. Shruti and Arya. Chief guest is the nucleus of any function, firing the energy of protons and neutrons around it. We too are experiencing the same positive energy around us. It is your honor, Teacher Bhavna, to introduce the chief guest of today's function. Good evening, everyone. I, Mrs. Bhavna Mahadev Desai, take the privilege to introduce the chief guest of today's function, Sri Chetan Manju Desai sir. First and foremost, I am extremely proud of the fact that our distinguished guest is the native of Pansulim, Kankon, Goa. Sir has graduated from Dempo College of Arts and Science, Miramar, Panjim, Goa. He was an ex-chairman of Goa Cricket Association for 2 terms. Sir has held the post of secretary of the Goa Cricket Association for almost 12 years. I am extremely happy to inform you that cricket has truly flourished in Goa during this period. Sir was an ex-chairman of Marketing Committee of BCCI, that is Board of Control for Cricket in India. Sir is a member of IPL Governing Council, had been manager of Indian cricket team on many occasions and is also associated with many sports clubs in Goa. Our honorable guest was also an ex-treasurer of Shri Mallikarjun Devasthan Committee, Shri Sthal Kankon, Goa. At present, our respected guest, Sri Chetan Manju Desai sir, is the chairman of Nyan Prabodhini Mandals, Shri Mallikarjun and Shri Chetan Manju Desai College, Delem, Kankon, Goa. Sir, I extend a hearty welcome to you among us on this occasion once again. Thank you. Thank you, teacher. We had a fruitful and blossoming year of achievements and success. May I request Teacher Kanchal to elucidate the annual report of the school. नमस्कार. भूमिपुरुषाला वंदन करून मी आमच्या शाळेचा वर्ष 2022-23चा वार्षिक अहवाल सादर करते. आजच्या स्नेह संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे श्री मल्लिकार्जुन आणि चेतन मंजू देसाई कॉलेजचे अध्यक्ष श्री चेतन मंजू देसाई, व्यासपीठावरील मान्यवर, हितचिंतक, उपस्थित पालक, माजी विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग व विद्यार्थी मित्रांनो, आपणासमोर शाळेचा वार्षिक अहवाल मांडताना मला अतिशय आनंद होत आहे. ज्या शिक्षणप्रेमी ग्रामस्थांनी या शाळेच्या उभारणीत मोलाचे सहकार्य केले त्यांचे स्मरण करणे हे मी माझे आद्य कर्तव्य मानते. गत शालांत परीक्षेत मार्च 2023 मध्ये आमच्या शाळेतील एकूण 53 विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी 51 विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन शाळेचा निकाल 96.22% लागला. कुमारी आशना महादेव देसाई ही विद्यार्थिनी 96.33% गुण मिळवून शाळेत पहिले आली व तालुक्यात 3री. तिला इंग्रजीत 95, हिंदीत 96, मराठीत 92, गणितात 95, सायन्स व इतिहास भूगोल या विषयात 100 पैकी 100 गुण मिळाले. कुमारी नेहा रंगनाथ गावकर ही विद्यार्थिनी 92.66% गुण मिळवून शाळेत 2री आली व रिद्वी दिनेश तुरी ही 92.33% गुण मिळवून शाळेत 3री आली. शाळेत एकूण 19 विद्यार्थी विशेष श्रेणीत, 18 विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत, 12 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत व 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण श्रेणीत आले.
या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कार श्रद्धानंद ज्ञानप्रसारक मंडळाचे माजी चेअरमॅन श्री अरुण भट यांच्या हस्ते करण्यात आला. शाळेत एकूण प्राथमिक विभागात 108 विद्यार्थी, 7 शिक्षक शिक्षिका, 1 कारकून व 1 स्वीपर आहे. माध्यमिक विभागात एकूण 274 विद्यार्थी, 14 शिक्षक शिक्षिका, 2 कारकून, 2 शिपाई, 1 लॅब असिस्टंट, 1 लायब्ररियन, 1 वॉचमॅन कार्यरत आहे. मुलांमधील वैज्ञानिक दृष्टिकोन लक्षात ठेवून कात्यानी सायन्स क्लब तर्फे विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. त्यात स्पेलिंग टेस्ट कॉम्पिटिशन, एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन यामध्ये मुलांनी प्रावीण्य दाखविले. त्याप्रमाणे पर्यावरण दिवस, पोषण माह, नो टॉबॅको डे, एड्स डे निमित्त विविध स्पर्धा, रॅली काढण्यात आल्या. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हा विविध प्रकल्प करून व क्विज घेऊन साजरा करण्यात आला. वेगवेगळ्या संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षांचा मुलांनी आढावा घेतला. उदाहरणार्थ तेरी न्यू दिल्ली तर्फे ग्रीन ऑलिम्पियाड एक्झाम, SCRT तर्फे नॅशनल टॅलेंट सर्च एक्झाम, गोवा हेडमास्टर असोसिएशन तर्फे गोवा टॅलेंट सर्च एक्झाम, ऑल गोवा मॅथमॅटिक्स टीचर असोसिएशन तर्फे मॅथमॅटिक्स कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम झाली. त्यात लक्ष्मी देसाई काणकोण तालुक्यात प्रथम आली. विज्ञान दिनाच्या निमित्ताने SS आंगले हायर सेकंडरी माशे येथे घेतलेल्या वक्तृत्व स्पर्धेत कुमारी शर्वरी काणकोणकर या विद्यार्थिनीने तृतीय बक्षीस मिळवले. तसेच कुमार वेदांत देसाई व कुमारी सावनी देसाई या विद्यार्थ्यांना क्विज कॉम्पिटिशन मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी दाखवून तृतीय क्रमांकाचे बक्षीस मिळाले. खोतीगाव आमोणे येथील लोकोत्सव मध्ये शिक्षिका सुप्रिया देसाई हिच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थिनी कुमारी अश्विनी बांगले व कुमारी शर्वरी काणकोणकर यांनी हर्बल मॉस्किटो रिपेलंट हा प्रकल्प सादर करून राज्यस्तरीय 4थे बक्षीस प्राप्त केले. कुमार रोहित हलदर या विद्यार्थ्याने अवयवदान या पोस्टर कॉम्पिटिशन मध्ये तृतीय बक्षीस प्राप्त केले. प्रॉक्टर अँड गॅम्बल कंपनीतर्फे इयत्ता 7वी ते 9वी पर्यंतच्या मुलींना मार्गदर्शन करण्यात आले. ऊर्जा फाउंडेशन पेरनेम तर्फे कुमार रोहित हलदर, कुमार सुजय वेळी व कुमार हार्दिक वैलकर या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी 3000 रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली. कोडिंग व रोबोटिक गोवा तर्फे घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कोडिंग स्पर्धेमध्ये कुमार स्वयं शिवानंद पागी या विद्यार्थ्याने तालुका पातळीवर प्रथम क्रमांक पटकावला. पालक शिक्षक संघातर्फे शारदोत्सवाच्या दिवशी पालकांसाठी रांगोळी स्पर्धा घेण्यात आली. तसेच शिक्षकांना फुलझाडांचे रोपटे देऊन गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात आली. खोतीगाव आमोणे येथे पालक शिक्षक मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात श्री भास्कर नायक माजी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन यांनी पालकत्व या विषयावर पालकांशी संवाद साधला. सौ अमिता सलत्री द सेलिब्रिटी ऑफ गोवा यांनी पालकांना पोषक आहाराचे महत्त्व पटवून दिले. पालकांसाठी पौष्टिक लाडू ही स्पर्धा घेण्यात आली. दक्षिण गोवा लायन्स क्लबने आयोजित केलेल्या पीस पेंटर पेंटिंग स्पर्धेमध्ये आमची विद्यार्थिनी कुमारी प्रतिज्ञा राजू पागी यांनी जिल्हास्तरीय पहिले पारितोषिक पटकावले. लोकोत्सव 2023 मध्ये आमचा विद्यार्थी कुमार रोहित हलदर याला राज्यस्तरीय पेंटिंग स्पर्धेमध्ये 3रा क्रमांक मिळाला. तसेच कुमार रोहित हलदर याला लायन्स क्लब काणकोण तर्फे आयोजित तालुकास्तरीय पोस्टर पेंटिंग स्पर्धेमध्ये 1ला क्रमांक मिळाला. कुमार अमरजीत सिंग याला याच स्पर्धेमध्ये उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळाले. गोवा शिक्षण विभागातर्फे परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमात आयोजित केलेल्या पेंटिंग स्पर्धेमध्ये कुमारी आज्ञा अजित कोमरपंत हिला राज्यस्तरीय 3रा क्रमांक मिळाला. माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. सुपर स्कूल कॉम्प्लेक्सने आयोजित केलेल्या बॉटल पेंटिंग स्पर्धेमध्ये कुमारी आचलचारी हिने प्रथम क्रमांक पटकावला. काणकोण नगरपालिकेने आयोजित केलेल्या रोड साइड वॉल पेंटिंग स्पर्धेत आमच्या विद्यार्थ्यांनी तालुकास्तरीय प्रथम क्रमांक पटकावला. गोवा समग्र शिक्षा अभियान तर्फे आयोजित केलेल्या रंगोत्सव या नृत्य स्पर्धेमध्ये आमच्या शाळेतील मुलींच्या गटाने 2रा क्रमांक पटकावला. खेळ हा सर्वच मुलांचा आवडीचा विषय. खेळामध्ये विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होत असतो. सन 2022-23च्या शालेय वर्षामध्ये आमच्या मुलांनी खेळामध्ये भाग घेऊन अनेक बक्षिसे मिळवली. बुद्धिबळ, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल, लेदर बॉल व टेनिस बॉल, क्रिकेट, सेपक टॅक्रो, रस्सी खेच, टेनिकॉइट, ॲथलेटिक, मार्च पास्ट अशा अनेक खेळात भाग घेऊन विद्यार्थी विजयी झाले. बुद्धिबळ या खेळात डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्सने आयोजित केलेल्या आंतरशालेय तालुका पातळीवर आमच्या मुलाने विजेतेपद मिळवले व जिल्हा पातळीवरील स्पर्धेत भाग घेतला.
श्री श्रद्धानंद विद्यालयाने आयोजित केलेल्या स्वर्गीय श्री रघुचंद्र आचार्य मेमोरियल बुद्धिबळ स्पर्धा आमच्या मुलांनी सलग 3ऱ्या वर्षी जिंकली. बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये आमच्या विद्यार्थ्यांनी कानकुन तालुका पातळीवर उपविजेतेपद पटकावले. व्हॉलीबॉल स्पर्धेमध्ये आमच्या मुलींनी कानकोट तालुका पातळीवरील विजेतेपद मिळवले तर मुलांनी 3रा क्रमांक मिळवला. क्रिकेट या खेळामध्ये तर आमच्या मुलांनी अप्रतिम अशी कामगिरी केली. अंडर 14 व अंडर 17 मध्ये मुलांनी तर अंडर 17 मध्ये मुलींनी तालुका पातळीवर उपविजेतेपद मिळवले तर टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये मुलींनी उपविजेतेपद मिळवले. टेनिस पॉइंट या स्पर्धेमध्ये तर आमच्या मुलींनी तालुका पातळीवर विजेतेपद मिळवून जिल्हा पातळीवरील स्पर्धेत 2रा क्रमांक मिळवला. ॲथलेटिक्स मध्ये आमच्या शाळेतील 11 विद्यार्थ्यांनी विजेतेपद मिळवून जिल्हा पातळीवर सहभागी झाले. कुमार लक्ष अजित देसाई या विद्यार्थ्याने 5000 मीटर चालण्याच्या स्पर्धेमध्ये जिल्हा पातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवला व राज्य पातळीवरील स्पर्धेत 3य क्रमांक मिळवला. आट्यापट्ट्या या खेळामध्ये कुमार सुजय वेळी, प्रणय गावकर व धीरज वेळी अशा 3 विद्यार्थ्यांची गोवा संघामध्ये निवड झाली व हरियाणा येथे पार पडलेल्या स्पर्धेत त्यांनी भाग घेतला. मार्च पास्ट या प्रकारात डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्सने कानकोट तालुका पातळीवर आयोजित केलेल्या स्पर्धेमध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन घडवत आमच्या शाळेने 3रे बक्षीस मिळवले व 19 डिसेंबर व 26 जानेवारीला डेप्युटी कलेक्टरेटकडे झालेल्या संचालनामध्ये भाग घेतला. गतवर्षी विविध शालेय उपक्रम सादर करण्यात आले. उदाहरणार्थ 18 जून क्रांती दिन, 1 ऑगस्ट टिळक पुण्यतिथी, 12 ऑगस्ट भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथी, 15 ऑगस्ट स्वतंत्रता दिन, गणेश चतुर्थी निमित्त आरती स्पर्धा, गोकुळाष्टमी निमित्त दही अंडी फोड स्पर्धा, 14 सप्टेंबर हिंदी दिवस, 2 ऑक्टोबर गांधी शास्त्री जयंती, दिवाळी निमित्त आकाश कंदील स्पर्धा, 14 नोव्हेंबर बाल दिन, 19 डिसेंबर गोवा मुक्ती दिन, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिन, 27 फेब्रुवारी मराठी भाषा गौरव दिन, 28 फेब्रुवारी विज्ञान दिवस असे विविध उपक्रम साजरे करण्यात आले. माझा हा अहवाल तुम्ही शांत मनात चित्ताने ऐकून घेतल्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभारी आहे. धन्यवाद. Thank you, teacher. At this juncture, may I request teacher Reena to take over the podium for conducting the prize distribution of primary section. Good evening, everyone. Now I'll start annual prize distribution of primary section of Sri Katyani Baneshwar Vidyalaya academic year 2022-23. I like to request our chief guest Sri Chetan Manju Desai sir. Miss Arushi A. Desai of Standard 4th secured first rank in final exam in Standard 3rd year 2022-23. Miss Kiara Fernandez of Standard 4th secured second rank in final exam in Standard 3rd year 2022-23. Master Omkar S. Behra of Standard 4th secured third rank in final exam in Standard 3rd year 2022-23. Master Shubhas Desai of Standard 4th secured third rank in final exam in Standard 3rd year 2022-23. Miss Kashmir D. Naik Desai of Standard 3rd secured first rank in final exam in Standard 2nd year 2022-23. Master Edric Sanford Rodriguez secured second rank in final exam in Standard 2nd year 2022-23. Miss Sunakshi S. Desai of Standard 3rd secured second rank in final exam in Standard 2nd year 2022-23. Master Srinay Vinayak of Standard 3rd secured third rank in final exam in Standard 2nd year 2022-23. Thank you, sir. Our presiding guest and chairman of managing committee, Shri Darshan Naik Gaonkar sir. Master Kaivalya B. Shilodkar of Standard 3rd secured third rank in final exam in Standard 2nd year 2022-23. Miss Shanaya M. Desai of Standard 2nd secured first rank in final exam in Standard 1st year 2022-23. Master Urvi Shiv Kankonkar of Standard 2nd secured second rank in final exam in Standard 1st year 2022-23. Master Ian S. Komal
Amarpant of Standard First secured third rank in final exam in Standard First year 2022-23. Miss Spruha S. Riker of KG Second secured first rank in final exam in Standard KG1 year 2022-23. Master Urjit R. Desai of KG2 secured second rank in final exam in Standard KG1 year 2022-23. Master Naitik A. Tari of KG2 secured third rank in final exam in Standard KG1 year 2022-23. Avya D. Bandekar of Standard First secured first rank in final exam in Standard KG2 year 2022-23. Miss Chandaya R. Gaukar of Standard First secured second rank in final exam in Standard KG2 year 2022-23. Thank you, sir. Now I like to request General Body Chairman Shri Anil Desai sir. Miss Saili S. Guru of Standard First secured third rank in final exam in Standard KG2 year 2022-23. Miss Bhairavi M. Gosavi secured first rank in final exam in Standard 4th year 2022-23. Master Harsh K. Desai secured second rank in final exam in Standard 4th year 2022-23. Master Kaivalya K. Naik Gaukar secured second rank in final exam in Standard 4th year 2022-23. Master Satvik third rank in final exam in Standard 4th year 2022-23. Thank you, sir. Now I like to hand over the further program Mrs. Siddhi Desai. Now I request Mrs. Riya Naik Desai and Ms. Prapti Holkar to take over the further proceedings of prize distribution of secondary section. Respected chief guest of the today's function, Sri Chetan Desai sir. Presiding guest and chairman of the managing committee, Sri Darshan Naikgaonkar sir. President of general body committee, Sri Anil Desai sir. All the other dignitaries on the days and off the days. A very good evening to one and all. I, Mrs. Riya Naik Desai, here to conduct the prize distribution of the day. It is a matter of great honor and pleasure to appreciate and reward the hard work as well as the performance of the students who have made us all proud. Now, it is a time to acknowledge the talent of the student and prize distribution of the classes. I request Sir Anil Desai to kindly give away the prizes. For Standard 5th, first prize goes to Miss Sinaya Achyut Pagi. Second prize goes to Miss Sanvi Siddesh Kaulekar. Third prize goes to Master Atharv Tushar Kamat. For Standard 6, first prize goes to Miss Nital Ranganath Naikgaonkar. Second prize goes to Master Daksh Babaji Gaonkar. Master Daksh Babaji Gaonkar. Third prize goes to Master Vishwam Kiran Naikgaonkar. I request Darshan Naikgaonkar sir to kindly give away the prizes. For Standard 7, first prize goes to Master Pushkar Mahadev Desai. Second prize goes to Miss Dipti Deepak Bhandari. Third prize goes to
Sanjita Raju Desai. Third prize goes to Miss Titli Khatish Mondal. Please give huge round of applause. For Standard 8, first prize goes to Miss Parvati. Second prize goes to Saraswati Sanjay Behra. Third prize goes to Miss Sanjita Raju Desai. Thank you, sir. I request our today's guest, Chetan Desai, sir, to kindly give away the prizes. For Standard 10, first prize goes to Master Amarjit Singh Gujral. Second prize goes to Master Laksh Ajit Desai. Third prize goes to Miss Sauni Damodar Desai. We are finished with the Academic Excellence Award, and it's time to honor the sportsperson of our school for the sporting excellence. Best Sportsman Trophy for the academic year 22-23 goes to Master Shan Raju Pagi. Best Sportswoman Trophy for the academic year 22-23 goes to Miss Siddhi Paikawkar. Thank you, sir. Thank you, Mrs. Riya and Ms. Prapti Polkar. Now comes the additional part of this formal ceremony. This year, the 37th National Games of India were hosted in Goa. It gives me a great pride to inform you that two of our former students, Shri Santosh Gavkar and Sir Manisha Devidas, have excelled in the games by bagging gold and silver medals. Shri Santosh Gavkar has clinched the gold in Sapek Takraw, and Sir Manisha Devidas has secured gold in Sapek Takraw. Being ex-students of this institute, they have brought laurels to our school. We are proud of them, and we take this opportunity to recognize their achievements by felicitating them. I now request Shri Santosh Gavkar to come up on the dais to be felicitated at the hands of our chief guest. Team that represented the South Zone at Telangana and Vijayawada securing third place. He has also coached Goa junior team in nationals, and recently he represented Goa in the 37 national games held in Goa and won gold medal. Now I would like to request Mr. Santosh to express himself. Floor is all yours. आयच्या ह्या एन्युअल सोशल गॅदरिंगाक म्हाका पयल्या बद्दल हांव सगळ्यात पयले आमचे कात्यानी स्कुलाचे हेडमास्टर मॅनेजिंग कमिटी सगळ्यांचे हांव येवकार मानता उपकार मानता. सो आमचे मदीं चीफ गेस्ट म्हणून आसा चेतन सर, तांचेय हांव हांगा स्वागत करून उपकार आपयता की तांणी आमकां सत्कार केलो म्हणून. 37 नॅशनल गेम्साक हांवें गोल्ड मेडल मेळयलें. सो हेजे मूळ कारण आसा हे कात्यानी स्कूल. ह्या कात्यानी स्कुलांतल्यान हांव ही सपेक टाकर गेम ही शिकलेली. इफ जर हांव कात्यानी स्कुलान शिकलोच नाशिल्लो जाल्यार आयज म्हाका एक गोल्ड मेडल मेळचेंच नाशिल्लें. सो आय लायक टू थँक्स टू आवर स्कूल कात्यानी स्कूल आनी आमचे सर सगळ्यांक हांव संतोष सर पीटी टीचर संतोष सर जेन्ना आमी स्पोर्ट्साची प्रॅक्टीस करताले संतोष सर एवरी टायम आमकां जाता तितले तुमचे एफर्ट्स दियाय आनी आपले जेन्ना आपूण खंयची प्रॅक्टीस दवरतालो प्रेजेंट आसतालो इवनिंग प्रॅक्टीस आसूं किंवा मॉर्निंग प्रॅक्टीस आसूं हांव आमचे संतोष सराक हांव थँक्यू म्हणपाक सोदतां. आनी विष्णू सर हो आमकां व्हॉलीबॉल शिकयतालो सपेक टाकरो शिकयतालो.
सो तेंचेय हांव उपकार मानता. आमचे मध्ये आमचे प्रिंसिपल बेनी सर आसा तेंचेय हांव उपकार मानता. आयज म्हाका हांगा आपूण म्हाजें फेलिसिटेशन केल्ले बद्दल थँक्यू टू ऑल एंड ऑल. Thank you, Mr. Santosh. Now I request Mrs. Manisha Devidas to come up on the dais to be felicitated. Mrs. Manisha Devidas. Manisha represented Goa in the national championship 20 times. She was a part of Indian team that won the 3rd place in King's Cup in Bangkok. She was also a part of team which won the 2nd place in a Federation Cup at Himachal Pradesh. She represented Goa in seniors nationals in Odisha and Jharkhand. She coached the junior and sub-junior girls team. She was declared as the best sports person in Sri Katyani Baneshwar Vidyalaya in the year 2003-2004. She won the gold and silver medal in the 37 national games held in Goa. Thank you, Mrs. Manisha. Now we have among us the chairman of the general body, Shri Anil Desai, requesting you, sir, to kindly guide us with your thoughts. आजच्या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आमचे चेतन मंजू देसाई, मॅनेजिंग कमिटीचो प्रेसिडेंट दर्शन नायक गांवकार, बाकीचे इतर मॅनेजिंग कमिटीचे वांगडे आनी जनरल बॉडीचे वांगडे आनी हांगा बसलेले म्हणजे भावान आनी भयणींनी आनी स्टुडंट भुरग्यांनी. आयज आमच्या शाळेचें एन्युअल गॅदरींग, एन्युअल सोशल गॅदरींग म्हणटा हेका, हें वर्सान वर्सा आमी करतात आनी आयज बी आमी तें सेलिब्रेट करतात. हें एन्युअल सोशल गॅदरींग ऑर्गनायज करपा म्हटल्यार एक हेतू आसता. तें वर्सभर भुरगीं सामके अभ्यास करून कितें कंटाळ्ळे वता आनी तांकां कांय तरी एंटरटेनमेंट जाय पडटा आनी ताजोच एक पार्ट म्हणून हें एन्युअल सोशल गॅदरींग आमी ऑर्गनायज करतात. ह्या एन्युअल सोशल गॅदरींग ऑर्गनायज करता आसतना कांयच्यो गोश्टी आमी लक्षांत घेता. फॉर एग्जाम्पल आतां ज्या पळय आमच्या पयलींच ल्हान भुरग्यांनी प्रायमरी सेक्शन भुरग्यांनी जे पळय तांकां प्रेजेंटेशन केलें, वेगवेगळे डान्स केले, वेगवेगळे हें केलें, तातूंतल्यान एक कितें दिसता की इतर ह्या लोकांक ऑडियन्सां इतर ल्हान भुरग्यांक फेस करप, इट शोज देर हें टॅलंट, इंटेलिजन्स आनी तांचे करेज, तांकां हांगा कितें करेज आसा हें जाता एक्सपोज जाता हांगा. आनी तातूंतल्यान हे भुरगीं फाल्यां खंयच्याय एक हेजे बरे खंयचे पोजिशनाचेर पावूंक शकता. कोण आर्टिस्ट जावंक शकता, कोण एक डान्सर जावंक शकता, कोण हिरो हिरोईन अशें जावंक. ते गॅदरींग असो इव्हेंट्स की ते ल्हान भुरगीं जावं व्हड भुरगीं जावं तांकां एक कितें एनकरेजमेंट दिवप आनी तांचे आंगात जे पळय सुप्त अशे गूण उरतात ते कशें करून भायर काडप आनी ते एक्सपोज करप आनी तातूंतल्यान तांकां फुडें कसो प्रोग्रेस करप हें एक मेन हेतू हो गॅदरींग ऑर्गनायज करपाचो आसता. गॅदरिंगा बरोबर अदर एक्टिविटीज जाता हांगा स्कुलांनी, स्पोर्ट्स जाता, बाकी अदर कल्चरल एक्टिविटीज जातात. आतां तुमी पळयलें हांगा की आमचो संतोश गांवकार म्हणलो भुरगो ह्या इस्कॉलान शिकलो आनी ह्या इस्कॉलान शिकून तो बरी आमचे 37 नॅशनल गेम हें गोंयांत जाली फर्स्ट टायम आनी तातूंत भितर ताणें एक गोल्ड मॅडल मेळिल्लें. इट्स अ ग्रेट अचिवमेंट टू द स्कूल आनी इवन काणकोण तालुका एक भुरग्याक इस्कॉला ह्या एक गोल्ड मेडल मेळप म्हळ्यार गोंयची बरो आनी ऑल इंडियाची पार्टिसिपेशन आसलें त्या हेतून नॅशनल स्टँड ऑल इंडिया भितर तातूंत पार्टिसिपेशन आनी तातूंत भितर एक काणकोणच्या सारक्या एक दुर्गम भागांतल्यान एक भुरगो जेन्ना गोल्ड मेडल मेळयता तातूंतल्यान तुमी विचार करतात. आनी ह्या हातूंतल्यान तुमी कांय भुरगे आसा जावं तर तांणी स्पोर्ट्सूय घेवपा जाय. बाबा हो जर भुरगो जर गोल्ड मेडल मेळयतात की आपूण कित्याक ट्राय करना. सो भुरग्यांक कांय एक विजन फुडें व्हरपा जाय की आमी कितें जाल्यार एचिवमेंट कितें कर, आमी एक ध्येय दवरपा जाय. आपणा मुखार एक जीत आसपा जाय की आपूण कितें जाल्यार लायफान आयला तो कितें जाल्यार शिकतलो ना जावं अभ्यासा जावं स्पोर्ट्सान जावं कितें अदर एक्टिविटीज कितें आपूण फुडें वयतलो. शिक्षणा बरोबर आतां इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें फर्स्ट म्हणल्यार ती स्टडी. शाळेंत भुरगे कितें जाता पळय शिकपा येता, शिक्षणांतल्यान मागीर ते अदर करिक्युलर एक्टिविटी आसा त्यो स्पोर्ट्स जावं अदर कल्चरल एक्टिविटी. पूण शिक्षण हें वेरी इम्पॉर्टंट. आज तुमकां पळयता की जावं गोंय हो ट्युरिस्ट प्लेस जालें आनी जायते देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस बिफोर द स्टुडंट. हांगा भुरग्यांचें कितें शाळेचे हातूंत हेडमास्टर आसता जावं अदर भुरगे आसता ते कांय टायम तांचेर कॉन्सन्ट्रेशन एक 5-6 तास तांचेर कॉन्सन्ट्रेशन, बाकी सगळें कॉन्सन्ट्रेशन तांगे त्या घरा कडेन पेरंट्सान करचें पडटा. आनी बाबा आपल्या भुरगो कितें करता, शिकता सारको इस्कॉलान वयता, अभ्यास करता, तेंचें कितें प्रोग्रेस कार्ड जावं तेंचें कितें तांकां होमवर्क दिला तें
टिचरांनी पेरंट्सांनी पर्टिक्युलर पळोवपाक जाय आनी ताजेर एक मायन्यूट ऑब्जर्वेशन करतले कित्याक आज त्या भुरग्यांचे अशें आसा की फास्ट पयशे कशें करप हाजेर कॉन्संट्रेट आसा स्टडी थोडे कितें म्हणटात कोर्टान शिकलो तो व्हडलो कोण चीफ मिनिस्टर जालो कोण व्हडलो आनीक जालो क्रिकेटर जालो शिकोन कितें करपाचें आसा असलेंय बी कांय एक रिएक्शन आसा पूण एक तुमकां हांव सांगूंक शकता की शिक्षण जर तुजें पदरां उरत तूं खंयच हें जायना भायर पडना तूं खंयच्या जाल्यार खंयच्या एक पदां तूं वयता आनी तूं एक मोठो मनीस जाता सो शिक्षण इज टॉप मोस्ट इम्पॉर्टंट आज शिक्षणा आसा आनी आय विल एडवायज टू ऑल माय स्टुडंट की मॅक्झिमम तुमगे जें पळय कितें एक ऑब्जेक्ट आहा ध्येय आहा तुमच्या मुखार एक उद्दिश्ट आहा तें उद्देश तुमी साद करपाक जाय शिक्षण तुमी घेवपाचें सामकें आनी शिक्षणा बरोबर तुमी अदर बी प्रोग्रेस करपाचो इन द स्पोर्ट्स जावं की अदर एक्टिविटीज जावं आनी त्या शिवाय आनी बाकीचें पळय कितें आसा बाकी अदर कितें कांय गोश्टी आसा त्यो इग्नोर करपाचें आनी आपल्यान एक कितें ड्रीम आसा एक ड्रीम तुमच्या मुखार दवरपाक जाय एक स्वप्न कितें सगळें साकार जाताच ना कांय डिफीट जाता कांय फुडें पावता पूण एक आपणा बाबा एक ध्येय आपूण कितें जाल्यार जगान जन्मा येयला तें कितें जाल्यार घाटतलो आनी कितें जाल्यार नांव कमयतलो आनी तूं पर्यायान ह्या शाळेचे जे भुरगीं शिकतात ते पर्यायान शाळेचेंय नांव वाडटा आज हो खबर ना 37 नॅशनल गेम्स एनुअल गोल्ड मेडल काडटा नॅचरली कात्यानी बाणेश्वराचें नांव ओवर गोवा हें जाता तातूंतल्यान एक हें जाता की बाबा हें इस्कॉल एक बरें मोठें आसा ह्या इस्कॉलाक शाप आसा जावं अदर कितें आसा तें बरें आसा I appreciate all the teacher community also for this purpose. We have taken the tremendous some efforts to get this annual result आमगे वाचून घेतलो 96% मार्क ह्या भुरग्यांक मेळयले SSC तातूंत ते डिस्ट्रिक्शन कितलेशे मेळयले त्या भायर फर्स्ट क्लास मेळ्ळो सेकंड क्लास मेळ्ळो हातूंतल्यान एक तुमकां एक हें मॅसेज वयता बाबा इस्कॉलाचें हें कितें आसा पळय ह्या इस्कॉलाचें तें शाप कसो आसा हे इस्कॉल कशें चलयता हेंचें मॅनेजमेंट कशें आसा हांगे शाळेचें हें आसता काय कितें हेंचें वॉच आसता काय तातूंतल्यान कांयच खूब गोश्टी लक्षांत येतात आनी पेरंट्साचें एक हें आसता बाबा आमच्या एक स्कुलान आमी घातल्या आमगे भुरग्यांक सारकें बरें हें मेळटा गायडन्स मेळटलें भुरगीं फुडें वयतलीं तेन्ना हांव सगळें रिक्वेस्ट करता आमच्या पेरंट्सां जावं तेका की आमच्या स्टुडंटांनी तुमच्या भुरग्यांनी वेवस्थीत लक्ष दवरून ती फुडें कशी वयतली हाजेर कॉन्संट्रेशन करता आनी ते 2 शब्द सांगूंक Thank you, sir. It's your honor and privilege, the presiding guest of today's function, Shri Darshan Naikgaonkar sir, to address the gathering. आयच्या सुवाळ्याचे आमचे चीफ गेस्ट गांवच्या सुपुत्र तशें मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे चेअरमॅन श्री चेतन मंजू देसाई आमचे मदीं आसात जनरल बॉडीचे चेअरमॅन श्री अनिल देसाई हेडमास्टर इतर आमचे मेंबर जनरल बॉडीचे मॅनेजिंग कमिटीचे मेंबर टिचर्स नॉन टिचिंग स्टाफ पेरंट्स आनी स्टुडंट्स तर तुमकां खबर सांगपा मेळटा की लास्ट आमची बोर्डाची एग्जाम जाली आनी फर्स्ट टायम आमचो रिजल्ट असो अरावंड 97% लागलो तातूंत आमचे बाय आशना ताणें 96.33% मार्क घेयले आनी खंयच्याचें अभिनंदन करपाचें आमी कित्याक आनी त्याच बरोबर आमच्या स्कुलाक जवळ जवळ 9 भुरगे डिस्टिंक्शन येयले 19 भुरगे डिस्टिंक्शन येयली 9 भुरगे अबाव 90% येयले 8 भुरगीं फर्स्ट क्लास येयली आनी तेचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनीक आमच्या लास्ट एकेडमीक आमच्या टिचरान सांगलें आमकां की मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर तुमी मातशें लक्ष दवरात तेन्ना हांवें गोवोरमेंटा वचून 1,60 लाख रुपया सँक्शन करून हाडलें ऑलरेडी काम आमी चालू केलें आनी एकट्या एकेडमीक येयल्यार आमकां 5वी 6वी 7वी 8वी ही क्लासीस आमी चालू करतले आनी तेचे नंतर 8वी 9वी आनी 10वी आमी स्टार्ट करतले तर हें आमचें काम म्हणल्यार बाय द एंड ऑफ द मे हें कंप्लीट जातलें अशें हांव पेरंटाक सांगता त्याच बरोबर आमी एक पेरंटाक एश्युरन्स दिता की तुमच्या भुरग्यांक बरें स्टँडर्ड आनी बरें क्वॉलिटी एज्युकेशन दिवपाक आमी प्रयत्न करतले आमी ह्या एकेडमीचेर आमकां एक भुरग्यां खातीर आमी एक सेमिनार घडोवन हाडलें की अभ्यास हो कसो करचो एग्जामी कशी आन्सर करची आनी बरें 8वी 9वी आनी 10वी भुरग्यांक आमी केल्लें आनी बरें सुंदर आसलें हें सेमिनार आनी भुरग्यांचो जो लाभ घेतलो त्याच बरोबर आतां आमी रिसर्च आतां न्यू आनी कॅरियर गायडन्साचेर स्कील डेव्हलपमेंटाचे सेमिनार आसतले तुमकां खबर आहा की ह्या आमच्या शाळेंतलो एक भुरगो मंथन नायक म्हणलो हो पयलो भुरगो गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाक एग्जाम पास जावन डेप्युटी कलेक्टर म्हणून तो जॉयन जाल्लो आसा तेजें हांव अभिनंदन करता त्याच बरोबर
आमच्या स्कुलांतलो अनेक भुरगो आमच्या पर्सुलांतलो श्रीनिवास प्रभुदेसाय हो चार्टर्ड अकाउंटंट जाल्लो पयलो भुरगो आमच्या स्कुलांतल्यान तेजें अभिनंदन करता. आनीक आमची तुका खबर आहा आमचो संतोष गांवकर आनी देविदास यांचे गोल्ड मेडल तेमी मेळिल्ले आहा सगळ्या गोंयाक नॅशनल गेमीक तांचें अभिनंदन करता. आनीक ह्या स्कूल मुखार व्हरपाक तुमचे पेरंट्स शिक्षक सगळ्यांचे आमकां सहकार्य जाय. आनीक स्टुडंटांक तुमी कितले जरी मुखार पावले मुखार जाल्यार आपल्याला स्कुला विसरनाकात. आनी इतले सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता हांव. थँक्यू. Thank you, sir. As introduced by teacher Bhavna, we have a multifaceted personality. It is now time to hear the words of wisdom from the chief guest of today's function, Sri Chetan Manju Desai sir. I request to all our students to listen carefully and have discipline while during the speech of our chief guest. Good evening, everyone. I am Makkera Jilak, स्कुलाचे अध्यक्ष बाब दर्शन, तशेंच ट्रेजरर आमचे मित्र बाब अनिल, आमचे स्कुलाचे हेडमास्टर मिस्टर वॅनी फर्नांडीस, बाकीचे सगळे टिचर्स, पेरंट टिचर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष, तशेंच विद्यार्थी आनी हांगा समोर बशिल्ले लोक जे तांचे पेरंट जावन आसा ते आनी जे तांचे वॅल्युएशन आमच्या कात्यानी बाणेश्वराचे जे आयले ते ताका सगळ्यांक माय मोगाचो येवपाक. काही दिसा पयलीं म्हाका मॅनेजींग कमिटीचे काही मेंबर आमच्या कॉलेजीन आयले आनी सांगलें की म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपोवंक आयल्या म्हणून ते म्हाका खूब खोस भोगली की ताणें म्हाका आपयलो म्हणून हांगा. कित्याक हांव ह्या पणसुल्या गांवांतलो आनी ह्या गांवांतलो भुरगो म्हणून हांगा तुमच्या मुखार उबो रावता एक चीफ गेस्ट म्हणून. हो जो ताणी कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी म्हाका आपयला, हांव फक्त तुमच्या सगळ्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां की आमी ह्याच वाठारांतले भुरगे अशेंच केन्ना तरी तुमच्या भशेन खेळ्ळे आसतले. तर तुमी आतां जशें खेळटा तशें व्हड जातकीर हांगा तुमी चीफ गेस्ट म्हणून तरी येतले अशी हांव आशा व्यक्त करतां आनी तुमकां सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणून विशीस दिता. आमच्या स्कुलान जेन्ना हांव पयल्या आतां आयिल्लो तेन्ना सगळ्यांक स्टार्टिंगेक ताणें एक स्वागत गीत प्रेजेंट केलें. ताजे वयल्यान दिसून येता की ह्या स्कुलान कितलो कळकळीचो आमचे म्हणजे तांचे भितर कितलें हें आसा तें कळून येता. आनी ताका लागून इट फील सो गूड that when you get mixed up with all these things and that song which was sang by them, the Swagat Geet was really very excellent. Suddenly ते एक आयकूंक आयलें की तो पोवाडो जालो म्हणून आनी तो पोवाडो इतलो मनमोहक आशिल्लो आनी मोहक आशिल्लो, आयकुपाक खूब सुंदर दिसलो आनी ताका लागून हांव गौरीश बाबाचें अभिनंदन करता की ताणें इतलो बरो तो पोवाडो बरयलो. इट कॅन बी अ कॅप्शन सॉंग फॉर दीस व्हेरी कात्यानी स्कूल. मागीर आमी थोड्या वेळान ते माणकुल्यांचे प्रोग्राम पळयले, अतिशय सुंदर आशिल्ले, खूब बऱ्या तरेन रचयल्ले. सो आय ऑल्सो वूड लायक टू कॉंग्रेच्युलेट द टीचर हू हॅज टेकन सो मच ऑफ इंटरेस्ट टू डू दीस एंड इट इज रियली अ ग्रेट प्लेजर टू सी दीस यंग किड्स डुईंग सच अ ग्रेट प्रोग्राम. आनी ताज्या नंतर इतलो बरो सुंदर कार्यक्रम आसलो मदींच ब्रेक केलो आनी आमकां आतां सगळें करपाक लागला. जसो एक आमी सुंदर एपिसोड पळयता तातूंत ती एड येता तशें आमी आतां एड करूंक लागला. त्या एडान म्हणटा पयशे येता आनी ताका लागून आमी जे आतां ब्रेक केला ताका लागून तो करचोच पडटा. कित्याक स्कुलाची एक्टिविटी जी आसा ती तुमच्या मुखार दवरची पडटा. स्कुलाचे जे कितें भुरग्यांक प्रायजां दिवपाचें आसा ती दिवची पडटा. आमचे रिपोर्ट तुमच्या मुखार दवरचो पडटा. सो ताका लागून तो ब्रेक घेवचोच पडटा. थोड्या वेळान कार्यक्रम सुरू जातले तेन्ना तुमी तो एंटरटेनमेंट एन्जॉय करात. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट आमच्या भुरग्यांक संस्कार हे सदांच आसपाक जाय. कितलोय व्हडलो भुरगो जरी जालो तरी ही मस्ट बी ऑलवेज डावन टू अर्थ. कित्याक जो मनीस जमीन पळयता आनी जमनीर आसता तोच मनीस आबाळ तेकोवंक शकता. सो यू हॅव टू बी रियली डावन टू अर्थ. आनी
जे संस्कार आजकाल कितें जाला की आवय बापूय कामाक वता ताका लागून भुरग्यांचेर तितलें लक्ष उरना. पूण म्हाका दिसता की हातूंत टिचरींनी एक मोलाचो वांटो घेवपाक जाय. कित्याक हे संस्कार तांच्या मुखार भुरगीं आमी 4-5 वर्सां जालीं की तांचे कडेन जोडटात. सो दे हॅव टू सी दॅट दे टेक गुड केअर ऑफ देम एंड ग्रूम देम वेल. सो ती भुरगीं तांच्या हातान आसतकीर तांणी हे संस्काराची जबाबदारी जाणीव घेवन दवरपाक. म्हाका जेन्ना हांव शिकतालो 8वेंत आशिल्लो तेन्ना एक गोश्ट याद जाता. आमचो पिवन हो आमचो पीटी सर आसा तेन्ना. तो ताणें आमकां सिलेक्शनाक आपयलें. तो म्हणपालो यो क्रिकेट पळोवया कितें आसा ती. तो आपयलो आनी मागीर ताणें पळयलो की हांव बॅटींग बरो करतलो म्हणून बॉलिंगूय बरो करतलो. सो ही पिक मी. सो तेन्ना जेन्ना ताणें म्हाका तेन्ना सांगलें देसाय तूं क्रिकेट खेळा क्रिकेटीन तूं कितें तरी जातलो मातशें कॉन्सन्ट्रेट कर. आय पिक्ड अप दीज वर्ड्स आनी म्हाका बरें दिसलें ताणें सांगलें तें आनी अकॉर्डिंगली आय स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. आतां कळून येता की तो पिवन न्हय ते मल्टीटास्कींग स्टाफ कित्याक म्हणटा ते. तांचे कडेन खरोच असो टॅलंट आसता की ते मल्टीटास्कींग सोदून काडटा भुरग्यांक. आनी हे मल्टीटास्कींग स्टाफ जे आसता हांगा खंयच्याय आस्थापनान जे आसता तांकां खरेंच बारीक नॉलेज आसता. सो अवर टिचर्स ऑल्सो शूड टेक केअर ऑफ दीस पीपल बिकॉज दे आर ऑल्सो व्हेरी मच वॉन्टेड टू दीस सच कायंड ऑफ इन्स्टिट्यूशन. चड वेळ घेना तुमचो हांव कित्याक तुमकां फुडलो एक कार्यक्रम पळोवपाचो आसा. म्हाका आपयले परत एकदां मॅनेजींग कमिटीचें अभिनंदन करता. कित्याक ह्या वाठारांत म्हाका दिशिल्लें हेंचें तांचें ताणें आतांच सांगलां की स्कूल बांदपाचें आसा म्हणून. जर म्हजे कडल्यान कितें मदत जावंक शकता ती हांव अवश्य करतलो आनी जितलोय बी. सो हें स्कूल बांदपाक जाय कित्याक हें आमच्या गांवच्या वाठारांतलें स्कूल. लास्टली तुमकां वता आसतना एक गोश्ट सांगता की आमचे भुरगे कमी कमी जायत आसा. कमी जाता कित्याक आमची प्रोपागंडा अशी जाता की दुसरे कडेन खंय तरी बरें शिकयता. दुसरे कडेन बरें शिकयता जाल्यार ह्या स्कुलान इतली भुरगीं डिस्टिंक्शनान आनी मेरिटान कशी येता. म्हणजे हांगा आमच्यो टिचरी बऱ्यो आसा सगळें हें आसा पूण प्रोपागंडा नाका चिल्लर लोक करता कित्याक त्या सायडीक कोणाक तरी तो व्हरपाक जाय. सो आमच्या पेरंट्सांनी तें मातशें याद दवरचें आनी जर प्रोपागंडा दुर्लक्ष करचें. कित्याक स्कुलाक एक हिस्ट्री आसा. हे जवळ जवळ 100 वर्सां कंप्लीट करपाचें स्कूल 100 वर्सां एक आस्थापन चलोवप म्हणजे फकाणां न्हय. आनी ते हे लोक करीत आसा आनी ताका लागून हांव मॅनेजमेंटाचें अभिनंदन करता की ते बऱ्या भशेन स्कूल चलयता. आनी तुमकां पेरंट्सांकूय सांगता की आमचे भुरगे जे ह्या वाठारांतले आसा ते ह्या स्कुलान येवचे आनी तांणी हांगा शिकचे. सो हें सगळें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. विशींग यू ऑल अ व्हेरी हॅपी क्रिसमस एंड अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. थँक्यू. Thank you, sir, for your words of wisdom. At this juncture, we would like to express our gratitude and thanks towards our chief guest, Sri Chetan Manju Desai, sir, for gracing our function with his presence, being his busy schedule. I now request our presiding guest, Sri Darshan Naik Gaokar, sir, to acknowledge our thankfulness by presenting a small memento as a token of our love and appreciation. Thank you, sir. So, as the curtain lowers over the formal function of this annual social gathering, I request Sir Santosh Satarkar to propose the vote of thanks. कार्यक्रमाचो एक भाग म्हणल्यार आभार मानप. म्हाका खबर आसा चड वेळ जाल्लो आसा आनी सगळे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पळोवपाक आमचे सोशल गॅदरींग पळोवपाक तुमी वाट पळयतात. पूण मुद्दामून आभार मानपाक जाय कारण आयज जे आमकां प्रमुख पावणे म्हूण लाभलात ह्या माचयेर जे प्रमुख पावणे लाभलात ते आमचेच गांवचे सपुत्र चेतन मंजू देसाय. म्हाका खबर आसा एक क्रिकेट लवर एक स्पोर्ट्स पर्सन आनी एक बिझनेसमॅन ह्या सगळ्यांतल्यान वेळात वेळ काडप हें खूब कठीण. पूण आपल्याच शाळेक किंवा आपल्याच गांवांत जेन्ना आपोवणें येता तेन्ना इतलो वेळ काडून ते वेळात हांगा आयले. म्हणून कात्यानी शाळेच्या वतीन आनी कात्यानी परिवाराच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं हांव तांचे आभार व्यक्त करतां. ताज्या नंतर आयज आमचे मानाचे सोयरे आमचे दुसरे मॅनेजींग कमिटीचे चेअरमॅन दर्शन नायक गांवकर हांचे हांव आभार व्यक्त करतां. जनरल बॉडीचे चेअरमॅन सर अनिल देसाय, ट्रेजरर मॅनेजींग कमिटीचे बालेश देसाय, PTA चेअरमॅन संजीवनी काणकोणकर, PTA प्रायमरी चेअरमॅन डॉक्टर स्नेहल देसाय
manager of the school, Damodar Desai, vice chairman of the general body committee, Anandu Komarpant, vice president of executive committee, Suhas Desai, member Kishore Naik Desai, member Mahabaleshwar Desai, member Vallabh Desai, Tejasvi Naik Desai, general body secretary, आणि खासा आमचे ऑल PTA मेंबर्स जे हांगा प्रेझेंट आसात. ह्या वर्साक तांणी खूब बरें PTAचे काम केल्ले आसा. ते सगळे PTAचे मेंबर्स, माजी चेअरमॅन आणि टीचर शांताजी नायक गांवकर सर हांगा उपस्थित आसले. ऑल पेरेंट्स तुमी जे सगळे हांगा आयिल्ले आसात, एक्स टीचर्स ह्या शाळेचे, तशेंच एक्स स्टुडंट्स मोठ्या उपस्थितीन हांगा एक्स स्टुडंट्स आयिल्ले आसात, तशेंच सगळे स्टुडंट्स. आणि चडांत चड आमी आज उपकारी आसात तेच ह्या शाळेचे 2 एवॉर्डी ज्यांनी नॅशनल गेम्सांक मेडल मेळिल्ले, जे रायट फ्रॉम 5th स्टँडर्डासान ही सपेक्टा ग्रो गेम ह्या स्कुलांतल्यान खेळून आयज ते नॅशनल लेवलाचेर पावलात. आणि नॅशनल लेवलाचेर पावन तांणी आमच्या स्कुला खातीर आनी आपले गोंयचें नांव वयर काडिल्लें आसा. ते मास्टर संतोष गांवकर. आणि दुसरी एवॉर्डी आसा जी नॅशनल गेम्सांक गोल्ड मेडल प्लस सिल्वर मेडल. आणि म्हाका चडांत चड सांगपाक जाय मनीषा देवी दासा बद्दल, ती एका भुरग्याची आवय आसा. इतले आसून सुद्दां वेळात वेळ काडून ताणी प्रॅक्टीस करून गोंयचें नांव मुखार व्हेल्ला. बाय ल्हान आसा तरी आसतना तिणें ह्या गेम्सांत भाग घेवन नॅशनल गेम्सांत भाग घेवन आमचें गोंयचें नांव वयर काडलें. म्हणून ह्या वेळाचेर हांव ती मुद्दाम ती हांगा आयली आयच्या आमच्या फेलिस्टेशनाक, म्हणून त्याय दोगांचे हांव शाळेच्या वतीन उपकार राखितां. तशेंच ह्या कार्यक्रमाक जे जे कोण हजर रावले, चुकून जर कोणाचें नांव उरलें, सगळ्यांचे हांव आभार मानून म्हजे आभाराचे 2 शब्द सोंपयतां. देव बरें करूं. Thank you, sir. May I now request all the dignitaries to deboard the dais and occupy your seats among the audience. In a short time, we are going to commence with our variety entertainment program, so kindly be seated. So, ladies and gentlemen, it's me, Mrs. Siddhi Desai, signing off for now and welcoming my colleague, Sir Gaurish Pernikar and Sir Prasann to take over the further proceedings. Thank you.